السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير. اليوم حندير لكم فيديو جديد فيه معلومات تفيدكم إن شاء الله. حيكون على لي ميليو دو كولتور، يعني الأوساط الزرع في قسم الميكروبيولوجيا في المخبر. هادوم يستعملوا للكشف على البكتيريا والفطريات المتسببة في الأمراض. نبداو بأول وسط، هو ميليو شابمان، يكون بهذا الشكل أحمر. لا كولور هادي بسبب بريزونس دو روج فينول في الميليو اللي هو انديكاتور كولوري. هذا سي ميليو سيليكتيف، فيه الكلورير دو صوديوم. سيليكتيف يعني يسمح بتنمية نوع معين من البكتيريا اللي هما لي زالوفيل. الوفيل يعني اللي يقدروا يتحملوا تركيز عالي من الملح، منهم الجور ستافيلوكوكوس، فيه دو اسباس، ستاف اوريوس و ستاف ايبيديرميديس. عندنا كذلك دوطخ جور كيما انتيروكوكوس و ميكروكوكوس. الميليو هذا permet de différencier les espèces qui fermentent le mannitol ou pas، يعني البكتيريا اللي تستهلك المانيتول ولا نقولوا مانيتول بوزيتيف، ولا اللي ما تستهلكش المانيتول اللي هي مانيتول نيجاتيف. انا هنا l'espèce ستاف اوريوس كما تشوفوها دو كولور جون، ديجا هي يقولوا لها ستاف دوري باسكو لي كولوني تاعها جون. وتشوفوا هنا une acidification du milieu، يعني virage du rouge phénol الكولور تاعو روج للجون. هنا واش تقولوا باللي البكتيريا اللي عندنا مانيتول بوزيتيف، يعني لا يوتيليزي لو مانيتول وخلفت لنا لا كولور هذه. باغ كونطخ ستاف ايبيديرميديس يكون بهذا الشكل، كيما تشوفوا الميليو روج قاعد كيما راهو انتاكت، اون ديري تبان لكم دي كولوني روزي. ستاف ايبيديرميديس هذا ولا عنده une autre appellation ستاف بلون باسكو لي كولوني تاعو لا كولور تاعها بلانش. c'est une bactérie commensale، يعني متعيشة معنا في الجلد. elle est mannitol négative باسكو ما كانش une acidification. par contre ستاف اوريوس كما قلنا هاي لا كولور جون، يعني الخدمة في الميكروبيولوجيا راح تستمتعوا باللي كولور. نروحو دوزيام ميليو اللي هو بيرت باركر. لا كولور تاعو تكون بهذا الشكل. نحكي لكم على بريباراسيون دي ميليو كورتوازي. تكون عندكم قرعة كبيرة فيها الميليو سو فورم دو بودر، راح تهزوا منها لا كونتيتي اللي تحتاجوها، توزنوها وتزيدوا لها الماء، وبعديك تحطوها في الاجيتاتور به لوموجينيزاسيون دي ميليو، ومن بعديك راح ديروا اون ستيريليزاسيون وتحطوه يجمد يخرج لكم سو سيت فورم. هادم لي كولوني دو ستاف اوريوس باسكو الميليو هذا يسمح بال لا ديتيكسيون دو ستاف اوريوس. راح تكون بهذا الشكل كيما تشوفوا. عندنا لي كولوني هنا عندهم ان سونتر نوار dû à la réduction de tellure اللي في الميليو en tellurite. راح يكونوا entourés d'un halo transparent. L'halo transparent هذا est formé dû à la présence d'une lipoprotéinase عند les staph. راح يديروا une protéolyse le jaune d'œuf كيف présent dans le milieu. Lipoprotéine يعني c'est un complexe protéine lipide. راح تشوفوا une petite zone blanche كيما تشوفوا هنا، فوالا. هادية بسبب l'hydrolyse des lécithines اللي في الجون دœuf. les lécithines c'est des lipides. بسبب la présence de l'enzyme lécithinase عند les staph. يعني هذا الكاركتيرستيك تاع ستاف اوريوس في الميليو بيرت باركر. نروحو troisième ميليو اللي هو TSI، يكون بهذا الشكل. يكون سو فورم دو بواط، يعني جيلوز هكا sur boîte de pétri ou bien dans un tube. ميليو TSI كيما اسمه triple sugar iron، يعني il renferme 3 sucres، فيه اللاكتوز الجلوكوز والسكروز. في لابونت في الكيلو باردون هنا فيه جلوكوز، اما لابونت تكون انكليني بهذا الشكل فيها السكروز واللاكتوز. وبيان سور كاين une quantité de fer. باه نشوفوا من بعد la formation de l'H2S اللي met une couleur noire. الميليو هذا permet l'identification des entérobactéries كيما les salmonelles, les shigelles, Escherichia coli, Klebsiella,
Proteus, Enterobacter et Enterococcus. La fermentation des glucides les faits de milieu vont provoquer une acidification et virage du couleur من rouge le jaune. L'ensemencement يكون par piqûre centrale يعني تهزو généralement يكون بلونس دو بلاتين تحلوها تستيريليزيوها من بعد تدخلوها لداخل الخلا وتحركوا ليجيرمون pour dispatcher les bactéries ومن بعد كي توصلوا لابونت راح ديروا باغ دي ستري كيما تشوفوا بهذا الشكل. عندنا هنا les différentes formes d'un milieu TSI après ensemencement des bactéries. Pour le B, on a Escherichia coli. Parmi les caractéristiques biochimiques, le glucose, elle fermente le glucose, donc c'est une bactérie glucose positive. Elle fermente aussi le lactose et le saccharose, donc c'est positif aussi. وقلنا كي تكون بوزيتيف يعني حتصلنا الفيراج du couleur نتاع الميليو من le rouge et le jaune. Ou puisque la fermentation saute في الكيلو في la pente, tout le milieu se transforme en jaune. E. coli c'est une H2S négatif, هذيك ما نشوفوش un centre noir ولا une coloration noire في الميليو. Pour le C, c'est Salmonella typhimurium. Parmi les caractéristiques biochimiques c'est une glucose positive. Tu vois le virage de couleur en jaune, c'est-à-dire que le glucose. Par contre, elle est saccharose lactose négative. Le milieu est rouge. Elle est H2S positive. Comme tu vois le centre qui a une couleur noire. C'est la réduction du thiosulfate qui fait le milieu en sulfure. Ou la présence de fer qui m'a donné esmoté pour le sugar iron. راح يمدنا une couleur noire. Pour le D, le genre Shigella, elle est glucose positive, راح تشوفوا une coloration jaune. Elle est par contre lactose et saccharose négative, donc la pente تبقى intacte. Elle est H2S négative, donc ما كانش une couleur noire. Beaucoup plus هذا الميليو utilisé في l'identification des entérobactéries في الكوبروكولتور يعني l'examen des selles. نروحو لنوتر ميليو هو ectoène يكون d'une couleur verte بسبب la présence de l'indicateur coloré bleu de bromothymol. الميليو هذا permet l'isolement يعني يسمح بظهور les bacilles gram négatifs. Pour les entérobactéries, il y a une recherche des salmonelles et shigella dans les selles, surtout le coproculture à stemel, même pour la recherche de Escherichia coli. Il permet la détection de l'utilisation des glucides, il y a une fermentation des glucides. Parmi les composés thyrophile, lactose, saccharose et salicine. L'utilisation des sucres, il me donne un virage de la couleur verte en jaune. De cette façon, la bactérie Escherichia coli me donne une couleur presque orange. C'est la fermentation d'un sucre. Généralement, E. coli c'est une lactose et saccharose positive. هنا les colonies sont vertes يعني ما كانش un virage de couleur. نقولوا بلي ما يستعملوش les sucres, c'est lactose, saccharose et salicine négatif. هذه c'est une shigella sur ectoène معروفة بلا transparence تاعها يعني تدي la couleur du milieu. عندنا aussi les salmonelles Proteus mirabilis. Il est H2S positif, tu vois le centre noir. Proteus vulgaris, c'est comme هاد acidification complète du milieu. Il est lactose négatif, par contre saccharose positif. عندنا Salmonella enteritidis, Salmonella enteritidis, kif H2S positif et négatif pour les sucres. يعني الميليو بقى محافظ على couleur تاعو الفيرت. نروحو لنوتر ميليو اللي هو ماكونكاي يكون بهاد لا كولور عنده une très belle couleur presque mauve ولا rouge.
هذا il permet la recherche kif des entérobactéries. Par contre, qui fermente ou pas le lactose, juste le lactose. Il est sélectif pour les bacilles gram-négatifs, يعني ما يسمحش بظهور les cocci gram-positifs, juste les gram-négatifs. On a une liste des bactéries qui peuvent pousser sur ce milieu. On a E. coli, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et Salmonella shigella. On a les colonies de E. coli et Escherichia coli يكونوا بهذا الشكل lactose positif يكونوا rose. Pour Proteus vulgaris, les colonies sont lactose négatif, donc 15 une couleur rose. On a Enterobacter aerogenes kif le lactose positif et Klebsiella pneumoniae تكون بهذا الشكل lactose positif également. تشوفوا les colonies sont brillantes et muqueuses. Klebsiella هذه معروفة بالproduction d'une capsule. Elle met la forme lisse ou brillante. On a aussi Pseudomonas, elle est lactose négatif, donc aucune couleur. Et finalement, on a Shigella, kif lactose négatif. Qui m'a donné lactose négatif et te dit la couleur du milieu. Presque l'ectoène et le macanquet ont la même utilisation. Notre milieu, il y a citrate de Siemens, d'une couleur verte, qui fait un indicateur coloré bleu de bromothymol. Ce milieu permet la recherche des entérobactéries, les bacilles gram-négatifs. C'est un milieu sélectif pour les bacilles gram-négatifs. Il contient parmi ses composés le citrate de sodium. يسمح la recherche des bactéries qui fermentent le citrate, qui utilisent le citrate comme source de carbone ou d'énergie. هنا تشوفوا les bactéries qui utilisent le citrate il y a un virage de couleur من vert et bleu. Par contre, les bactéries qui n'utilisent pas le citrate comme source de carbone et d'énergie, mais mettent une culture, ou même douche une couleur, c'est mettre le milieu intact. On a la gélose nutritive, elle est non sélective, une grande population bactérienne peut pousser sur ce milieu. Il ne précise pas le genre bactérien. Par contre, on a quelques genres, le Tardotmyzum de la couleur, qui m'a Serratia marcescens. On a une couleur rouge sur gélose nutritive. On a une très belle couleur. On a aussi Staph aureus, et tu vois des colonies jaunes. Dernière espèce, il y a Pseudomonas aeruginosa. On a une coloration bleu-verte parce que l'espèce a des pigments, soit pyocyanine ou la pyoverdine. La canne pyocyanine a une couleur bleu-verte. La canne pyoverdine, c'est une jaune-verte fluorescente. Notre milieu, il y a milieu citrimide, qui a une couleur presque beige. Il est essentiellement utilisé pour l'isolement de Pseudomonas aeruginosa. Ou quelques genres qui peuvent pousser sur ce milieu qui m'a Serratia, Klebsiella ou Acinetobacter. Pseudomonas aeruginosa a cette couleur, bleu-verte, qui m'a dû à la production de pigments de pyocyanine. Généralement, il est beaucoup plus utilisé juste pour les Pseudomonas. On a l'autre milieu Pseudomonas ou bien King A, presque d'une couleur transparente. Il est sélectif pour Pseudomonas aeruginosa. Certains Pseudomonas forment une pigmentation jaune-verte due au pigment pyoverdine et d'autres forment une coloration bleu-verte ou bleu foncé due au pigment pyocyanine. Pyocyanine fait la couleur cyane qui est bleue.
عندنا aussi le milieu savoureux. Il est spécifique pour les moisissures et les levures, يعني l'isolement du champignon. Beaucoup plus نحطوا له comme antibiotique le chloramphénicol pour inhiber toutes les bactéries، يعني يسمح غير بنمو الفطريات. بالنسبة للليفور عندنا كانديدا كروسيل تكون بهذا الشكل، يعني عندها ان كونتور irrégulier تبان حرشة. عندنا aussi كانديدا البيكانس مشهورة، هذه تلقاوها ياسر في المخبر، يعني حتى تصادفكم ياسر. responsable des candidoses تكون بهذا الشكل كما تشوفوا، دي كولوني راند كريموز بلانش وليس. في لي موازيسور عندنا جيوتريكام يكون بهذا الشكل، اون ديغي دي كولوني بلانش، هكا الملمس تاعها ناعم تبان قطنيه. عندنا aussi l'aspergillus fumigatus يكون بهذا الشكل، يسبب امراض خطيره. وعندنا aspergillus niger. بالنسبه للدرماتوفيت عندنا ميكروسبورام كانيس، وعندنا تريكوفيتون روبرام. لي درماتوفيت يعني لي شامبينيون اللي يصيبوا الانسان، يصيبوا الجلد والشعر والاظافر. ميكروسبورام كانيس هذا ينتقل من الكلب او القط الى الانسان. وتريكوفيتون روبرام يصيب الاظافر خاصه. اخر ميليو حنشوفوه هو ميليو مولر هينتون، هذا سبيسيفيك بور لونتيبيوغرام، يعني يدير فيه لونسومونسمون تاع لا سسبونسيون بكتيريان. ومن بعد نشوفو لا سونسيبيليتي ولا لا ريزيستانس دي بكتيري فيزافي دي ديسك دونتيبيوتيك اللي حتحطوهم، يكونوا اقراص بهذا الشكل، عندهم تركيز معين ومعروف. ومن بعد بالمسطره راح تقيسوا نصف القطر من هنا لهنا، وتقراو لا زون دينيبيسيون، عاده تكون بالمليمتر. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من المحتوى اللي قدمته. اذا تحبوا ندير لكم فيديو على لي زونتيبيوتيك ولا فامي تاعهم قولوا لي في التعليقات، وما تنسونيش بالدعاء، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.